سلام بینندگان ارجمند، این برنامه خبری و تحلیل اخبار آزادی است که از استودیوی مرکزی رادیو آزادی در شهر پراگ نشر می شود. امروز سه‌شنبه 18 اوگوست شما را با رویدادها در تاجیکستان و منطقه شناس می کنیم. موضوع اساسی برنامه از این قرار است. روسیه می خواهد از سال نو قاعده های جلب مهاجران کاری به کشور را دیگر کند. حامیان حقوق از حال نگرانند. آنها آرزو دارند که از همین راه مهاجران را به غلام تبدیل دهند. به یک منصبدار سابق امر دادند که ضرر دولت را جبران کند و پول را برگرداند وگرنه دوباره زندان می رود. این حال در شعبه خدمات اجرا در ناحیه باباجان غفورov مورد اجرایش قرار دارد. 135,000 تومانی. در ازبکستان صلاحیت‌های سعیده میرزیویه و دختری پرزیدنت را بیشتر کردند. اکنون او کاری ساختارهای حفظ قانون را نظارت می‌کند. در روسیه طرحی را پیشنهاد کردند که بر اساس آن ممکن است از سال 2027 نظام جلب کارگران خارجی کاملا تغییر یابد. این طرح مکانیزم پتنت را همچون راه قانونی کار مهاجران از بین میبرد. پیشنهاد مذکور در سیاستنامه نوی مهاجرت روسیه برای سالهای 2026-2030 وارد و از طرف رئیس جمهور ولادیمیر پوتین امضا شده است. همکارم طاهری سفر جزئیات آن را گزارش میدهد. طوری معلوم اکثر شهروندان تاجیکستان و ازبکستان که با روسیه نظامی روابط ندارند بر اساس پتنت کار میکنند. سال 2025 شهروندان خارجی تقریبا 2.3 میلیون پتنت و یا اجازه کار در روسیه را گرفتند. طبق قاعده‌های پیشنهادی کارگرانی که توسط نظام نو به کار جلب میشوند پس از آمدن به روسیه حق ندارند تا ختم مهلت قرارداد کاری با یک مؤسسه به کارخانه دیگر یا منطقه دیگر رفته کار کنند. مقامات میگویند هدف به مجرای قانونی درآوردن مهاجرت است. روسیه همچنان برای مهاجران کاری در قلمرو کشورهای سابق شوروی و تمام جهان جذاب باقی میماند. جلب سازمان یافته هدفمندانه مهاجران کاری باید یگانه راه کاری موسمی برای مهاجران باشد. فرمول آمد، کار کرد، پولش را گرفت، برگشته رود باید به هیچ استثنا اجرا شود. مسئله بر روسیه آوردن اعضای خانواده های مهاجران اصلا نباید باشد. کارشناسان مهاجرت از حالا نگران سرنوشت مهاجرانی هستند که در آینده و شاید بر اساس قاعده های نو برای کار و پیدا کردن درآمد به روسیه بیایند. آنها آرزو دارند که از همین راه مهاجران را به غلام تبدیل دهند. هیچ جنبه مثبت ندارد زیرا مهاجر به کارفرما سخت پایبند می شود. تجربه جلب سازمان یافته مهاجران ازبک در گذشته نشان داد که چگونه یک کارگر را مثل غلام 350 روبلی به غلامداران می فروختند. طلبات این بود که مزد کارشان کمتر از مزد حداقل نباشد و آنها همین گونه معاش تعیین کرده بودند. طلبات این بود که کارفرما کارگران را با جای خواب تامین کند و آنها 10 آدم را به یک واگن پر از کنه و نان خوراک جای می کردند. طرح آزمایشی 4 ساله که قرار است از 1 ینور سال 2027 تا انجام سال 2030 ادامه یابد در 87 منطقه روسیه به استثنای ولایت و شهر مسکو عملی می شود. مقامات روسیه تخمین می کنند که طرح نو می تواند با کار بیشتر از 1.7 میلیون کارگر خارجی از جمله تعداد زیادی شهروندان کشورهای آسیای مرکزی اثر گذارد. به عقیده کارشناسان حتما اثر می گذارد و اثری بد. من این قانون را خواندم. با باوری میگویم که هیچ چیزی خوبی ندارد. عاقبت‌هایش نه تنها برای مهاجران تاجیک بلکه تمام مهاجران ناخوب می شود. زیرا نصفی از آنهایی که حالا به روسیه می آیند دیگر آمدن نمی توانند. مثل وقت‌های پیشین بعد میانه‌روها پیدا می شوند که روی خط آماده می کنند تا پیشتر به روسیه بیایند اجازه کار بگیرند. مثل پیش می شود که اجازه برای کار 1000-2000 روبل بود، آن را از 20 تا 30,000 روبلی می فروختند. دایره‌های صاحبکاری روسیه نیز از پیامدهای احتمالی نظام نو نگرانند. آنها میگویند محدودیت‌ها میتوانند مهاجران کاری را به کارهای غیر قانونی مجبور کنند و گذشته از این نارسایی قوه کاری را در کشوری که به نیروی مهاجران کاری زحمتکش سخت احتیاج دارد باز هم بدتر خواهد کرد.
мақомоти як идораи давлатӣ дар тоҷикистон ки масъули иҷрои қарорҳои додгоҳ аст мунтазири онанд ки яке аз раҳбарони собиқи ҳамин идора ҳукми судро иҷро кунад. Шерзод Ҳасанзода ки як замон раиси хадамоти иҷро дар вилояти Суғд буд ва барои ҷинояте ҷазо гирифт, ҳоло бояд даҳҳо ҳазор сомони ҷуброни зарарро пардозад. ҷузъиёт дар гузориши Фарзон Муҳаммадӣ. Шерзод Ҳасанзода то чанд моҳ пеш раиси намояндагии хадамоти иҷро дар вилояти Суғд буд. ӯ моҳи феврал бо гумони қаллобӣ баромадан аз ҳадди ваколати мансабӣ ва тасарруфи пулу мол боздошт шуд. дертар бо ҷарима аз ҷавобгарии ҷиноӣ озод гашт. ҳоло мақомот мегӯянд аз эълони ҳукми додгоҳ дар бораи ҷаримаи ӯ 4 моҳ гузаштааст, вале он ҳанӯз иҷро нагардидааст. тавре ки ба мо маълум аст, ин ҳукми суди вилояти Суғд мебошад ки ба он 135 000 сомонӣ ҷарима бо ҳукм татбиқ карда шудааст. айни ҳол дар шӯъбаи хадамоти иҷро дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров мавриди иҷроиш қарор дорад 135 000 сомонӣ. мо тамоми амалҳои иҷроро нисбати ҳукми суд яъне гузаронда шуда истодааст. ин таҳти назорат қарор дорад. абдулфайз Садирзода дар идомаи суҳбаташ ба хабарнигорон гуфт, агар ягон моликияти Шерзод Ҳасанзодаро наёфтанд, дубора ба додгоҳ муроҷиат мекунанд. ин дафъа барои дигар кардани ҳукм, табдили ҷарима ба зиндон. назари Шерзод Ҳасанзода ба ҳукм ва изҳороти нави мақомот маълум нест. ӯ дархостҳои радиои Озодиро барои суҳбат напазируфт. маъмурони оҷонси мубориза бо коррупсия дар вилояти Суғд Шерзод Ҳасанзодаро моҳи феврали имсол дастгир карда 2 моҳ дар боздошт нигаҳ доштанд. агарчи гуфтанд ӯ ба қаллобӣ баромадан аз ҳадди ваколатҳои мансабӣ ва тасарруфи пулу мол муттаҳам аст, ҷузъиёти онро шарҳ надоданд. дақиқ нест ки ӯ чӣ гуна қаллобӣ ва пулу моли киро тасарруф кардааст ва берун аз салоҳияташ чӣ коре анҷом додааст. ҳамкоронаш гуфтанд ҷинояте ки Шерзод Ҳасанзода ба он муттаҳам шудааст ба кораш рабт надошт, аммо ба афв ҳам шомил нашуд. суд дар марҳилаи худ ҳуқуқ дорад ки ҳукми мазкурро то 6 моҳ дароз кунад. ҳамин ҳукм иҷрошавандаи ҳукми судай ҳалнома боша, хай ягон фармон боша, роҳҳои иҷро нашиданаш мумкин аст, не ки ҳукми судай ё ки иҷро мешавад ё ки ҳам 135 000 ба маҳрумӣ тағйир метаст аз ҷониби суд. мо пешниҳод мекунем ки ҳамин саркаши кесе ё ки имконнопазираи ситони шаҳин суд ҳуқуқ дорад ки ба маҳрумӣ як рӯзи 37 сомону 50 дирҳам тақсим мекунад. чанд рӯзе расад, 7 сол мерасад, 15 сол мерасад, ҳамамон илми олӣ дорем, ҳамин маблаға тақсим мекунад, ба маҳрумӣ ивазш мекунад. Шерзод Ҳасанзода қариб 1 сол пеш сардори намояндагии хадамоти иҷро дар вилояти Суғд таъин шуда буд. хадамоти иҷро дар Тоҷикистон 8 сол пеш таъсис ёфт ва масъулияти он иҷрои қарору ҳукми додгоҳҳо аст. бори аввал нест ки мансабдорон дар Тоҷикистон ба ҷиноят муттаҳам мешаванд. қаллобӣ, сохтакории санадҳо ё сӯистифода аз мақом аз ҷумлаи иттиҳомоти маъмул алайҳи онҳост. токунун бархе барои ин гуна амалкардҳо боздошту зиндонӣ шудаанд, бархе дигарро баъди пардохти ҷуброну ҷарима аз ҷавобгарии ҷиноӣ озод карданд. созмонҳои байнулмиллӣ ва ҳомиёни ҳуқуқ Тоҷикистонро пайваста барои он танқид мекунанд ки дар мубориза бо коррупсияу ришвахорӣ ҷиддӣ нестанд ва бештар бо боздошти мансабдорони зинаи поёнӣ ё омӯзгорону пизишкон иктифо мекунанд. Фарзон Муҳаммадӣ, Радиои Озодии шаҳри Хуҷанд. дар ӯзбекистон қонуни нави конститутсионие қабул шуд ки салоҳиятҳои дастгоҳи президенти ин кишварро ки духтари президент Саида Мирзиёева дар садри он қарор дорад тақвият медиҳад. қонун дар бораи дастгоҳи президенти Ӯзбекистонро 10 рӯз баъди тасвиб дар парлумон рӯзи 14 август президент Шавкат Мирзиёев имзо кард. қабули шитобкорона мавриди танқиди зиёда шудааст.
алишер илҳомов раҳбари созмони Central Asia Due Diligence дар Лондон ки ба таҳқиқи масоили осиёи марказӣ машғул аст, дар як суҳбате пеш аз ин барнома дар бораи нукоти мавриди нигарониаш дар робита бо қабули ин қонунро шарҳ дод. То есть одна тема это اینجا دو مسئله است. مسئله مرکزی این تمرکز قدرت در دست سعیده میرزیویو است و این نه تنها به موضوع کادرها بستگی دارد بلکه به اینکه او رهبر و هماهنگسازی ساختارهای قدرتی می شود، چون که او در برابر رهبری دستگاه ریاست جمهوری معاون رئیس شورای امنیت شد. همه ساختارهای قدرتی تابع شورای امنیت هستند. او با این رو از نظر قدرت و نظارت ساختارهای حفظ قانون به پرزیدنت نزدیکتر شد. او میتواند ساختارهای امنیت، حفظ قانون و ارتش را نظارت کند. و چیزی دوم این است که اکنون تکیه به ساختارهای قدرتی بیشتر می شود و این چیز در قانون هم نوشته شد. البته او باید همه مسئله ها را با پرزیدنت هماهنگ کند، ولی تا حال هیچ اختلاف میان او و پرزیدنت مشاهده نشده است. مسئله دیگر این که او و اعضای تیمش در برابر قانون و ساختارهای تفتیشاتی مصنوعیت پیدا می کنند. یعنی اگر او و کارمندانش جنایت صادر کردند، دادگاه نمی تواند آنها را به جوابگری کشد. Уголовного дела, даже если, в общем-то, кто-то из этих членов этой ее команды совершил какое-то правонарушение, там какое-то преступление. дар қаламрови шӯравии пешин намунаҳои аз падар ба писар вогузор шудани қудрат мисли Озарбойҷону Туркманистон вуҷуд дорад. то куҷо дар Узбекистон ҷомеа метавонад духтари президент, яъне як занро ба раҳбарии ояндаи ин кишвар бипазирад? Ин буд саволи дуюми ман. Ну, сейчас так вопрос не стоит, в общем-то, вот ребром. حالا مسئله انتقال قدرت مطرح نیست. قانونی که قبول شده است تنها آمادگی به دورنمای انتقال قدرت می باشد. احتمال است که به نزدیکی چنین شود. پرزیدنت ازبکستان سلامت به نظر می رسد و فعال است. آنها یک تکیهگاه برای روزی مبادا ایجاد می کنند که در صورت روی دادن حادثه به کار می آید. میرزیویف در فرصت نزدیک از وظیفه رفتنی نیست. شاید هم تمام عمر بخواهد در این کرسی بماند. شاید هم یک زمانی او بخواهد مثل قربانگلی بردی محمدوف کرسی را داده ولی عملا رهبری اساسی دولت باقی ماند. در مثال قزاقستان هم نظربایف میخواست از وظیفه کنار رفته ولی در عمل نظارت قدرت را حفظ کند ولی نشد. میرزیویف از این چیز رموز گرفت و دید که خطرناک است. در تاجیکستان هم پرزیدنت از تجربه ناکام نظربایف و هم از مثال ازبکستان برای خود خلاصه‌های برآورده است. در مسئله اینکه تا کجا در ازبکستان محافظه‌کار آماده هستند یک زن را به حیث رهبر بپذیرند، به فکرم اینجا یک کمی واهمه هم میکنند. اول اینکه جامعه چیزی را حل نمیکند، دیگر اینکه برای نظارت کشور مرد بودن شرط نیست. اگر алишер илҳомов раҳбари созмони Central Asia Due Diligence дар Лондон ки ба таҳқиқи масоили осиёи марказӣ машғул аст, қонуни нави Узбекистонро шарҳ медод ки салоҳиятҳои духтари раиси ҷумҳур Шавкат Мирзиёевро бештар мекунад. ва як хабар мақомоти амрико гуфтанд як шаҳрванди тоҷикистон ки бемори рӯҳист аз ин кишвар фирор кардааст. вебсайти Fox 5 рӯзи 17 август навишт Абдулло Тошпулодзода соли 2019 ба куштани соҳибхонааш дар амрико гунаҳгор, аммо бо сабаби бемории равонӣ дар шифохонаи Вирҷинияи Шимолӣ бистарӣ шуда буд. дар як санади расмӣ аз 5 август гуфта шудааст ки Тошпулодзода бо истифода аз таътили кӯтоҳмуддат аввал ба Истанбул ва аз он ҷо ба Душанбе рафт. ин дар ҳолест ки додгоҳ ҳанӯз моҳи июни имсол гуфтааст ки ӯ беқарори додгоҳ набояд бемористонро тарк кунад. қонунҳои Вирҷиния барои гурӯҳи муайяни беморони рӯҳӣ аз ҷумла онҳое ки даст ба куштор задаанд 1 ё 2 рӯз имкони берун шудан аз беморхонаро медиҳад. ҳатто додситон соли 2024 ба Абдулло Тошпулодзода иҷоза дода будааст ки ба Вашингтон рафта шиносномаашро бигирад. намояндагии расмии Тоҷикистон дар амрико дар ҳамин шаҳр ҷойгир аст. ва бинандагони арҷманд дар ҳамин ҷо 15 дақиқаи барои барномаи ахбори озодӣ дода шуда ба поён мерасад, вале ин поёни кор нест. барои хабарҳои бештар ба сомонаи мо муроҷиат кунед ozodi.org. ин ҷо хабару гузоришҳои рӯз нашр мешаванд. онҳое ки одат доранд бо телефони мобил хабарҳоро пайгирӣ кунанд ба саҳифаҳои мо дар TikTok, Telegram, Facebook, Instagram ва YouTube ва X муроҷиат кунанд. худо нигаҳдор.